पाद पद्म तीनी माता पद्म तीनी रे मोर गेलै बनी केते पचारु छ जानी जानी हेलो ए मोर सुन्दरी बनी केते पचारु छ जानी जानी बेनी पाद पद्म हतिनी माता पद्म तीनी रे मोर गेलै बनी केते पचारु छ जानी जानी ए मोर सुन्दरी बनी केते पचारु छ जानी जानी माता पद्म तीनी हेला सुन रे न बचैला सुन रे न बचैला आर से पद में जन्म होई मुई हे तीनी रे मोर गेलै बनी केते पचारु छ जानी जानी ए मोर सुन्दरी बनी केते पचारु छ जानी जिते बेले मुई जन्म हेली समस्त असुंदरी दिशुली तो मोर माँ बापा काना कले गोटे मंजूषा तैयारी कले से मंजूषा भितर मते भरी देले आ समुद्र भितर ठेली देले आगो से जल मथरे लागिली मुही गो 16 दिन से ठाणे थिरी मु रही मोर माँ बापा तो असुंदरी बोली कर मते पद्म वन रे ठेली देले से पद्म फूल रे मु 16 दिन पर्यंत रही याद गए लियो काहे लागो 16 दिन तिले केनो 16 दिन थिरा रे ए बहु तुमे काना के करतिला हो आजि काली छुआ के मां जदी छने खीर नै देले कांदी पको हां हां राधा पद्म फूल भितरे 16 दिन थिले जे काना खाइतिले होय ग पूरी तरकारी के नहीं ग हेटा रुपेश घरे पठै छ ना खाए मा परे आयो बिंदु सुन मोराणी कह तो काना हिची भगवान मिदा विष्णु हाँ ई मोर कनिष्ठ आंगुर रे मते अमृत भरी देले ग से अमृत के हाँ मुई खाई खाई करी हाँ 16 दिन पर्यंत हाँ गुटे पद्म फूल रे रही थी ई कनिष्ठ आंगुर रे आजिकल छुआ मन के देखबनु हाँ मां जदी पानी आनी जिवे की भटा रे बोली जिमे हाँ बोले छुआ मन आंगठी के चुचुरुती संजे इथिने अमृत से को पिला हां काहे हेला इति अमृत से केन घर मोटा मारे तू तो बुढ़ाएलो ना रे गाड़सुआ छुआ मन कर कथा कहू छे हां आगो से जल मथरे लागिनी मुही गो 16 दिन से ठारे थिरी मो रही आगो ई धर्म तेज पाई हेली सुंदर केते सूर्य देवता उदय ही कर मोर देहती पड़ी गले मोर सारा देहटा सुंदर हे गला आगो भृष भानु गले पद्म वन रजे मते ने तरे देखिले वृषभानु राजा जिते बेले पद्म फूल तुली जाइछ पद्म फूल रे कुआ कुआ ही कर मैं कांदो नहीं कांदुतिली तो राजा कोल रे धरले उठी कर निकर तांका स्त्री चंचला के देले सही चंचला मते पाली पुसी करी बड़ करी छ आको घर को ताने लागो चंचला को देरा आर से पद में जन्म होई मुई तिली रे मोर गेले बनी केते पचारु छ जानी जानी हे मसरे बनी केते पचारु छ जानी जानी क्या मा सोहल क्या मा वृषभानु घरे पाली पुसी कर बड़ कले हाँ हाँ किंतु सर्वप्रथम मते नाम देथिले कांति बोले जेते बेले वृषभानु घर के गले हाँ मते आउ किए कांति नहीं कहले कैसे ना देले
ସମସ୍ତେ ମତେ ରାଧିକା ବୋଲି আর কে আছে রাধিকা না দিয়ে লাগো কনক মুকুর কান্তি কান্তি লীল দাসী বিধাতা হ্যাঁ হ্যাঁ কর দূতবত জঙ্গা জঙ্গা। রে রশ্মি অধিক তেজ হয় গো। দুর্বাসা ঋষি মতে নাম দেলে রাধিকা আগ রাধিকা বলি নাম মোহর গো দেই গলে গো দুর্বাসা মুনিবর হ্যাঁ হ্যাঁ আগ হিসাব কর গো মিশন কর আর কেতে কণ্টা হেলা হে সুজ্ঞানর আগ 108 বেলা সে পদ্ম পাখুড়া আর সে পদ্মে জন্ম হই মুই এই তিরির মতে লই বনে কেতে পচারু ছ যাই জানি কে মো সুন্দরী বনে কেতে পচারু ছ জানি ଏହି ପ୍ରକାରେ ରାଧା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅଜନି ସମ୍ଭୂତା ପଦ୍ମ ଫଳରେ হয় গো যে বউ ও। তুমি রাধা জগতর মাতা পদ্ম ফুলে সিনা জন্ম হেল হ্যাঁ। হেলে গোটে কথা কাই কথা? তুমি জন্ম হেবাটা হেল হেলে তুমি কেতে বর্ষে কেতে মাস থিলা আর তুমি রজবতী হেইছিল ই ভাই খাই তমে নহলা নহলা কথা মানে কইছ কয়টা নহিলা নহিলা কথা পচরুছি হয়ে গো, জন্ম তো হেল হ্যাঁ। জন্ম হেলা পরে পিলা পিলা বি জন্ম হেলে জোয়ান হবে হয় গো বলে পিলা লোকর যে জন্ম টুকির লোকর যে কর্ম কর্ম। জন্ম হেল বলে তুমি পতি কে পতি বলে তমকে কেতে বর্ষ কেতে মাস হথিলা আর তুমি রজবতী হেল রজবতী হেল তো হেল হেলে তুমি কেন নদীকে গাধি গল কেতে দিন ঘরে থিল কেন সখী সঙ্গে যাইছিল কেন বার থিলা কেন নক্ষত্র থিলা কাই দিন থিলা কেন তিথি থিলা সে কথা টিকে কহ কে সাবুন মুখলো কে শ্যাম্পু এ। মুখলো কে তেল মুখলো দেখো কে দেখো কপড়া আর উচলে আনে তুমি কে সাবুন মাখো কি মা রাধিকা বইলে ননন্দে শুণ হো ଅଛି ମୋର ରଜବତୀ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ হা হা ଆଗ ରାଧିକା ବଇଲେ ନଣନ୍ଦେ ଶୁଣ ହୋ ରଜବତୀ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ଆଗ 12 ବର୍ଷ ମୋର ପିତା ଘରେ ମୁଁ ଥିଲି ଆଗ ମାଘ ମାସରେ ଗୋ ରଜବତୀ ହେଲି ଏମା ମୂଲା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଟେ ଦିନ ଗୁରୁବାର ତମ ଘରେ କୋପା ବେର নিয়ে কি କଲ କଲ नहीं ହବ आराम से सुनो कल कल हेबो बे काना मजा पाइबो मोर बापा हेले वृषभानु হ্যাঁ वृषभानु घरे 12 वर्ष जेतेबेले मते पुरी गला 12 वर्ष पुरला परे माघ मासर गुरुवार दिन मूला नक्षत्र रे मुई पुष्पवती হ্যাঁ হ্যাঁ आगो 12 वर्ष पिता घरे मुथिली गो माघ मासरे रजवती हेली हेनी। आगो मूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार आगो पुष्पवती हेली सेही दिनर मने टिके श्रोता कर हो ननदे मने टिके श्रोता कर যেতেবেলে পুষ্পবতী হেলি মুই সকাল সকাল স্নান করবা পাই মুই নদী কূলকে যাଉଛି হইলে দিতা না আগ সুচিত্রা সখীকু সঙ্গরে ধরিগ মণিভদ্রা নদী কূলকু গলি এ মা সুচিত্রা সখীকু সঙ্গরে ধরিগ মণিভদ্রা নদী কূলকু গলি মোর সখীর নাম হেলা সুচিত্রা হ্যাঁ মণিভদ্রা নদীকে মুই স্নান করবা পাই যাଉଛି বলো কলিযুগরে মা ভৌণী সমস্তে সাবুন শুদ্ধ স্নান করবা পাই ସେମାନେ ସାଗୁନ ସରପ ଲଗାଉଛି ନିଜ ଦେହ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତ ସାଗୁନ ସରପ ନାହିଁ ଥାଏ କାଣା କଲ ସେ କାଣା ମାଗିଥିଲି ଜାଣିଛ କାଣା ମାଗିଲ? ଆଗ 12 ଫୁଲ ଫଲ ସେଠାରେ ବାଣ୍ଟିଣ ହଁ। 12 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫଲ ହଁ। ହଟା ବାହାଡା ପିପେଲ ବାହାଡା। ଅଁଲା ଏନ୍ତା କରି ଆଗ 12 ଫୁଲ ଫଲ ସେଠାରେ ବାଣ୍ଟିଣ ଇମା ସୁରଭି ଗାଈର ମଲମୂତ୍ର ଆଣିଣ 7 ଥର ଅଙ୍ଗେ କଲିଲେ ପଣ से जले मुस्नान कली हो नंदे 10 बुड़ा देली जण तो
এটা হচ্ছে মোর রজবতী রজবতী কথা কিন পুরাণরে লেখা আছে কেন পুরাণ আগ যদি তুম মনে পরতে নাহি ননি হা হা এটা পদ্ম ভূগোলକୁ দেখিব যাই যাই আগ যদি তুম মনে পরতে নাহি গো পদ্ম ভূগোলକୁ দেখিব দেখিব যাই যাই আগ 11 অধ্যায় 72 পৃষ্ঠা মন ধরঙ্কর লেখা মন ধরঙ্কর লেখা কলা মুখা সকালে করিব দেখা সকালে করিব দেখা কলা মুখা হা হা মুই মাঘ মাস গুরুবার দিন মূলা নক্ষত্রে হয় গো। পুষ্পবতী হইতিলি হ্যাঁ। বলি করে মতে লক্ষ্মীবন্তী বলি করে কহসন কহেসন হ্যাঁ। যে বহু হ্যাঁ। আর গোটে কথা কাই কথা? তমে রাধা গুরুবার দিন রজবতী হেল হ্যাঁ। তমে হচ্ছ লক্ষ্মীবন্তী হ্যাঁ তো। হেলে রবি যে সোম মঙ্গল বুধ গুর শুক্র শনি আজ মেরে গলি রবি যে মঙ্গল বুধ গুর শুক্র শনি হ কয়ে পুরাণ পড়ুছ যে বহু হ্যাঁ। এন্তা করে 7টা বার আছে আরে হেলে তোমা বের। বের নে কহবার গো 7টা বার। হাজুছে যে 7টা বার কেন বার দিনে ঝিও মানে রজবতী হেলে শুভ কেন বার দিনে রজবতী হেলে অশুভ সে কথাটি এ কহ তুমি কিনবার দিনে মুই তো রবিবার দিন হইতিনি গো মুই মঙ্গলবার দিনে হেনি তুই বি রজবতী হেলু শুনো জনম কহি হেনি দଉଛି গো। 7টা 12 কথা तुमको বুঝেগর হ্যাঁ হ্যাঁ আর সমস্তଙ୍କୁ কহবার আগରୁ মুই ক্ষমা প্রার্থনা কাই হেলা যে গো ননি কাহাকে ভাল লাগবা কাহাকে খারাপ লাগবা হ্যাঁ। কিন্তু এটা মুই নাই কহের বনি কেসে কহবা এটা প্রাণায়াম বালে কহবে পারায়ণ পারায়ণ নাই নাই বলে মোর মনରୁ মুই নাই কহে হ্যাঁ। যাহা শাস্ত্ରରେ কবি লেখি ଦେଇଛନ୍ হয় গো। আগ ପୂର୍ବରେ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖି ଦେଇ କରି হ্যাঁ। ଯାଇଛନ୍ ସେ କଥାকে ମୁଇ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ হয় କରିବି। গো ପୁରାଣର রহস্য ভাব পুরাণ রজহাগ ভাব রবিবার হেলে রজবতী রবিবার হেলে রজবতী অল্প দিনে মরে পতি হো ননি রবিবার হেলে রজবতী সোমবারে রাজা দশ চারা সোমবারে রাজা দশ চারা অতি ভক্তা সুখে করে ঘর হো ননি পরকু করে সে আদা রবিবার গলা সোমবার গলা আগু মঙ্গলরে রাজা দশ চার সুবর্ণ ঘর ভাঙ্গে তার হো ননি অসতি পণ রহে তার মন ধ্যান দিকে শুনুথ এ রবিবারে হেলে রজবতী হ্যাঁ হ্যাঁ অল্প দিনরে মরে পতি। পতি সোমবারে রজ দশ যার যার পরকু পরে করে সে আদর হ্যাঁ, হ্যাঁ। পতি ভক্তা সুখে করে ঘর ঘর মঙ্গলরে রজ দোষ যায় হয় গো
सुवर्ण घर भांगे तार हाँ हाँ असती पण रहे तार जहाँ शास्त्र रे कवि लिखी हाँ हाँ तापरे आसबा रवि सोम मंगल बुधवार आसी गला बुध बार आगो बुधबार रजा दश हजार नाना सुख भोग तार हो ननी बुधबार रजा दश हजार रजदछ जार नाना सुख भोग करे तार बोले बुधवार दिन जदि हिचु बेले पुता हाँ। हेटा महाजन घरे नेसत गाड़ी मोटर अनेक प्रकार सुख शांति रे से नारींकर जीवन यापन हाँ हाँ तापरे गुरुवार कथा तुम कहि दैछ है ग राधा स्वयं गुरुवार दिन पुष्पवती हाँ, हाँ। तांको लक्ष्मीवंती बोली है ग तापरे आसी जीवा शुक्रवार आगो शुक्रवार जे नारी रजब हुए रजवती से नारी अटई ननी अट पुत्रवती शनिवार जे नारी रजत सजारा बंध्या पण रही थाए सुर सुजारा शुक्रवार हेले रजवती सेनारी अटे पुत्रवती बत्ती शनिवार रज 10,000 हाँ। बंध्यापण रही थाए तार तार केतेटा बार अशुभ हैला और केतेटा बार शुभ हैला तुम हिसाब कर ए मां पहला तो रविवार डेंजर हैला है ग तनके एनोर तनोर मझिर मंगलवार डेंजर मंगलवार लास्ट के शनिवार को शनिवार गुडे तुम बोले रविवार दिन है ग तुम चिंता नहीं कर काहे होला जे इटा खाली मैं बार रो कथा कहि देली हाँ ए मां आर अछि ता जदि अशुभ बार हेथिले भी हाँ। ठीक नक्षत्र नक्षत्र, ठीक लग्न ठीक तिथि ठीक समय रे जे हाँ। नारी पुष्पवती हेबे है। बोले से दोष मने कटि जायसी कटी जाय से ग चिंता नहीं कर तोर दोस्त के मुई काटबे किन पुराण रे लिखा अछि किन पुराणे आगो ही परि जान ए पुराण र विधान रति शास्त्र पुराण रे रहिछि प्रमाण बेड़ा लाजू छे मते नाते नहीं को ननिलो हाँ हाँ गुरु बिना जे पाठ है ग कौड़ी बिना जे हाट हाट। बिन पैसे बाजार के जीव जीव। समस्त आगे हिनिस्ता है हेब गुरु न कले हे अर्जुन काहू मिलिब ब्रह्म ज्ञान भू सप्तरे गुणाचितम चितम चितम आमर दंड है शास्त्र दंड जदि फरमाइश करबे जवान पिला माने रिथिसन गोटे अधे कहि भी दिया जाय है ग किंतु लियो ननिला हे मामुगो
सुनु था गुरुर तारा मामगो सुनु था गुरुर तारा फकीर बरीर गुरु मोहर चिंता गुड़ा ताकर धारा फकीर बरीर गुरु मोहर चिंता गुड़ा ताकर धारा हे मामगो सुनु था गुरुर तारा मामगो सुनु था गुरुर तारा ए बाछुरी तो मोर गुरु हेले फकीर नाय हाँ हाँ गुरुंकर वासस्थान हेले चिंदागुड़ा हाय का? गुरुंकर जिल्लाटा हेला नुआपड़ा इटा गला मोर गुरु ना गा ए मा तमर गुरुटा कहला वाला यहाँ दे तुम निजोटा खाए जो मोटा सनबा हाँ हाँ हिम निजोटा ने कहमा केते केते चिठी अछि कहमगो हर बार ले हवा के परिचय पत्र तो सरो चारटा तो प्रश्न कहली ना हाँ ये सुननी हिमामुगो तुम्हें बड़ा बरियाटा आगो पास के आसी कहती सम कह तुमर नाटा आज मेरे गुरु सत कथा कह तुम्हें आम नानी की गाली दे रहा नहीं पुता कैसे तार मन के उतरी छे ए मातार तार दुखर কথা মুই কইছে তাহাকে 1000 টাকা দেবি বলছিনি সেটা জোগাড় नहीं পারলা যেতে লাগে মন आगो पास के आसी कहती सम कह तुमर नाटा पीछे मुड़ লক্ষ্মী কাঁ করি জমার হরকে গলে কাঁ করি বার হরকে लक्ष्मी कर कतर ना परिचय छाना समस्त जानी छन मुन्ना रमाकांत बलि रमाकांत भैंसी के छाना यह पुराण शास्त्र कथा हाँ हाँ अंजा का बोलछन